کشمور میں کیمیکل زدہ دودھ فروخت کرنے کے خلاف سیاسی سماجی تنظیموں، شہریوں اور آل پارٹیز کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی علمدار چوک سے نکالی گئی جو کہ شہر سے ہوتے ہوئے انڈس ہائی وے پر پہنچی، جہاں پر مظاہرین کی جانب سے کیمیکل والا دودھ فروخت کرنے والوں اور ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین نے وش نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کیمیکل کھیر جو دودھ بن رہا ہے اور یہ بیچ رہے ہیں، یہ ایک زہر ہے جو ہر آدمی لینے پر بھی مجبور ہے، کیونکہ ہر دکان پر تقریباً یہ چل رہا ہے۔ بنانے والے اور اس کو بیچنے والے سب اس میں ملوث ہیں۔ ہمارا ڈی سی کشمور، اے سی کشمور مختار کار سے پرزور مطالبہ ہے، خدا را رحم کریں، آپ کو کھانے کے لیے اور بھی کروڑوں روپے آئیں اور بھی آپ کی بجٹ ہے، اس جگہ سے نہ کھائیں، یہ صحت کے لیے نقصان کار ہے، یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ان کے خلاف جو بیچنے والے ہیں، جو بنانے والے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کو جیل بھیجا جائے، پھر اسی مسئلے کا حل ہے۔ اج سول سوسائٹی ثابت کرے چھڈیو ہے जेको कश्मीर में केमिकल ज़्यादा खीर हले पियो, इन खे बंदि थियणु खपे। ऐं असांजा कानून जा अमलदार आहिनि जेका, उहे गहरी निंड में सुता पिया आहिनि। ऐं उन्हनि खे गुज़ारिश कयां थो, अपील कयां थो, इल्तिजा कयां थो त ही इंसानियत जी नस्ल कशी खे बंदि करायो। जेकॾहिं तव्हां उन्हनि कानून जी अमलदारी कंदो त असां तव्हां सां गॾु हूं। जेकॾहिं उन खे थुॾे कंहिंजी दलाली करप्शन कंदो त असां उनजे ख़िलाफ़ ईअं सुरापा एहतजाज हूंदासीं जीअं अॼु आहियूं। खीर ज़हर वारो जेको हले थो पियो, इहो तमामु नुक़सानकार आहे ऐं तमामु अबोझ माण्हुनि जे लाइ तमामु नुक़सानकार आहे। तमामु वधीक हले थो शहर में। बख्शापुर, बडाणी, कशमोर, कंदकोट, इहे सॼे जेका आहे न तक़रीबन शहर मुतासिर आहिनि इन खीर खां। लिहाज़ा असां आवाम खे अपील करूं था पिया त हीअ खीर न वपराइनि ऐं न वठनि। जी, ये 2015 से केमिकल ज़्यादा दूध जो है वो कश्मीर में सरेआम उसकी बिक्री चल रही है। उसके खिलाफ ना डीसी कश्मीर ने ना एसी कश्मीर ने कभी तारुक लिया। आज आल पार्टी इत्तेहाद की तरफ से कश्मीर में हम सरापा एहतजाज हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने ये आप देख रहे हैं अवाम का जमे गफूर, ये जो है ये केमिकल ज़्यादा दूध के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर ना सिर्फ बल्कि पूरे ज़िले के अंदर केमिकल ज़्यादा खीर का बाइकाट भी किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। साईं, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात ये है जो जहर बच्चों को, बड़ों को पिलाया जा रहा है। हमारे इंतजाम जो बिल्कुल खामोश है, उनके कानों तक जूं भी चक नहीं मार रही। क्यों? जो देखो बच्चों, जो गरीब आदमी हैं वो दूध ले रहे हैं, उसके किडनी फेल हो जाती है, उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम रोज तरह पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंतजाम जो है इस टाइम तक बिल्कुल खामोश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऑल पार्टीज इत्तेहाद के जानिब से उनकी बातें सुनी हैं। उनका यही कहना था कि डीसी कश्मीर को चाहिए कि ये केमिकल नमा दूध जो हमारे शहर में जहर से ही बढ़कर जहर है, इसको फिल फोर नोटिस देकर बंद कर दिया जाए, ताकि हमारे शहरी और बड़े नौजवान बच्चे जो हैं इस जहर से बच सकें। कैमरा टीम के साथ रोशन अली बलोच, वश।